kang karon sa atong panahon. Kinahanglan igsoon atong kining sabton, kay giuyong na kita sa atong pagtuo karon. Bisan sa puloy anan daghang kalisanan, bisan sa simbahan ug mga kaigsunan, dili gusto ang kaaway nga magsinabtanay. Kini angay tang matmunan aron dili ta mawadan sa kada sigisyon. Kita magpadayon kay moabot man gayon sa di madugay si Jesus. Bulahan ang maabtan nga andam, usa gamiton ta karon ang pagtuo nga nangkon, aron makasulod sa gingharian sa kalamidad karon sa kalibutan. Dili pa ni ang katapusan apan sinugdanan. Angay natong tuntan ang tagna sa kasulatan, aron kita maandam sa dili pa ang katapusan. Kay moabot man gayon sa di madugay si Jesus, bulahan ang maabtan nga andam, usa gamiton ta karon ang pagtuo nga nangkon, aron makasulod sa gingharian sa amahan. Dili ta magpadala sa kalipay ning kalibutan. Kay moabot man gayon sa di madugay si Jesus, bulahan ang maabtan nga andam, usa gamiton ta karon ang pagtuo nga nangkon, aron makasulod sa gingharian sa amahan. Sa Mayang buntag, mga higala, mga kaigsunan dali sa lugar sa Kabayog, o mayang buntag sa atong mga kaigsunan diha sa Insisidap o sa CCLTS, o daghang salamat sa tanan nga mga viewers nato diha sa atong Facebook page. So karon mga higala, ang atong topiko, atong pagatun-an karon, ngano man nga naa maning gitawag nga kasakitan o kadautan, no? Na kung atong tan-awon nagatuo kita sa Ginoo, pero naa gihapoy mga
hitabo na dili nato ganahan nga mga panghitabo kanang gitawag nga kalisod, kamatay ug uban pa nga mga problema na sugatan sa mga tao diri sa kalibutan. So naay mga question na kinahanglan nato nga tagaag tubag na ato bang ma-blame ang Ginoo, no? Na murag makaingon ta na nganong gitugot man ni siya partner na nganong daghan may mga tao nga makasinati og mga dagkong makasakitan, mawadaan og mga minahal sa kinabuhi or nag-anto sa mga balatian o bisan unsa nga mga gitawag nga problema sa tao ug ang uban ang ubang mga tao dili na makaagwanta ila na lang kuhaon ang ilang kinabuhi, partner. So unsa man ang Ginoo ba ang atong mabasol ana, partner, na ang mga tao karon usahay pag naay mga hitabo kadalasan yun ang mga tao ang ilang basulon Ginoo. May problema. Oo. So atong tan-awon karon, basahon nato sa balang kasulatan kung unsa man gyud ang plano sa Ginoo sa tao ug nganong naa maning mga kalisdanan, kamatayon o unsa pang mga klase-klase nga mga panghitabo diri sa kalibutan karon. So muna siya, mabasol ba nato ang Ginoo o ang Ginoo ba atong basulon na nganong nahing-ani ang kabutang sa tao? Oh. So, kay balota na ang Ginoo siya man gyoy naglalang sa kalibutan o sa tanan nga mga buhi nga naa diri sa kalibutan uban na ang tao. Ug ang tao special gyud niyang gibuhat, partner, no? Kuha siya glapok, no? Kaya ang ubang mga butang ingon siya iya rang gisulti lang. Sumala lang sa iyang pulong, nangalungtad ang uban, pero pag abot dito sa tao, kuha siya glapok, iyang giporma og tao tas giginhawaan. Mao na to nahimong Kalag na may kinabuhi. kalag na may kinabuhi. So muna siya. So karon kining kamatayon, kining sala na may sulod sa kalibutan, no, gikan pa didto gitawag nga halaman na sa Eden. Oo. So, atong kuanon, atong basahon ang balang kasulatan, unsa gyud ang sinugdan sa sala. Atong basahon, partner, diri sa balaan nga kasulatan sa Ezekiel 28, magsugod ka sa versikulo 12. Okay, basahon. Ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios, kanang mga mahal na bato, mo'y imo tapon. Ang sardio, ang topasyo, o ang diamante, ang berilo, ang onyx, o ang haspe, ang sapiro, o ang esmeralda, o ang karbonglo, o ang bulawan, o ang binuhatan sa imong tambal, o sa imong mga Okay, Bisaya. tambol, o sa imong mga plauta, diya kanimo, sadra sa pag-umol kanimo, sila nandagda. So, kining sa versikulo 13, nagtumbok ni nadto kang Satanas. Na si Satanas, kining mga hisgutan diri na mga mahal na mga bato, no? Kining precious stones nga tabon sa kanang gitawag kang Satan. Kana nas iyang lawas na kanang gitawag na sardio, topasyo, diamante, no, berilo, onyx, sapero, esmeralda, karbungklo. Mao na siya ang paghimo sa Ginoo sa iya. Nasa iya ang mga klase-klase nga mga importante kay na mga bato.
no, og mga bulawan di design sa Ginoo na. So, na niata ng katahong. Oo, naa niya. So sa bersikulo 14, Ikaw ang dinihog nga kirubin nga nagatabon o ako nagapahamutan kanimo sa pag-aagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka ka daw sa kalula sa mga bato nga kalayo. So kung imong tan-awon, grabe no? Gidihog siya na kirubin. Kay balo ba ta mga kaigsunan, mga higala? Kining kirubin, kung imo ning tan-awon, upat ang pako ani. Dili ni siya ordinaryo na duha ang pako, kundi kining kirubin, upat gyud ang pako ani ni Satan. Amo na siya ang iyang ang pagkaila sa iya na anghel, usa ka anghel nga kirubin. Og diha imong tan-awon na kining si Satan ang pag-create niya, kuan yun na siya, gitawag nga balaan. Ingon dire, ikaw diha sa kabalaan nga bukid sa Ginoo. Ay nga naman sa langit, wa may makasulod dito na mahugaw. So buot pasabot kung ang Ginoo nag-create kang Lucifer, no? Dito sa langit, wa may hugaw makapasok sa langit. Wa may lugaw na makasulod dito sa langit. Nahibid din siya. So gikan gyud sa pag-create sa Ginoo, balaan gyud ni si Satan. So mao na siya. Basahon nato ang bersikulo 15. Kaya ikaw hibit sa imong mga kagawian, gikan sa Dios sa pag-umol kanimo. Hangtod nga ang dili pagamataro, hingap na niya kanimo. So mao na siya na ikaw hingpit sa imong pagkabuhat. So gibuhat gyud sa Ginoo. Mao gyud na siya kay kining kirubin, special ni siya na gitawag nga anghel, no? Bersikulo 17. Ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahong. Ginawag mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gibukan mo ikaw ngadto sa yuta. So mo na siya hangtod nga ang kasing-kasing sa kaaway o ni Lucifer na kuan gyud. Mo pasabot kini nga teksto, partner, diri gyud kang Satan gyud na create yung gitawag nga sala. So nagsugod tong sala sa iyang gitawag nga kubit man ang nasugod nanto kanabang si Lucifer mura og masina siya kung ang Ginoong Hesukristo luhuran. Masina siya nga nganong dili man siya luhuran, nganong ang Ginoong Hesukristo ra man dito sa langit ang luhuran. Kadto nga pagbati, murag nasuya siya nganong si Ginoong Hesukristo ra man ang daigon luhuran sa mga anghel sa langit, nganong siya di man na next to Christ man siya. Gusto mo siya kasi bakon. Gusto niya na apil siya na simbahon. So mao na siya, no? Diha hingsulod ang gitawag nga sala. Diha gyud nagsugod sa kasing-kasing ni Lucifer kung imong pagatan-on diha. So dirita sa Isaias 14, bersikulo 12 hangtod 14. Naon sa pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa bundagon, naon sa pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw manunta ang nagalumpag sa mga nasod. So mo na siya, no? Pagka sala ni Lucifer unsa may gihulog siya adto sa yuta. So but pasabot gikan gyud siya sa langit, no? Nga tapos naman dito unsa gihimo niya o nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod. So sa iyang kapungot na gihulog siya gikan sa langit, gihulog sa yuta, naa siya'y dakong kasuko kung imong basahon ang pinadayag. Siya ay nagpaluya sa mga balaan, no? Gitawag ni siya anak sa kabuntagon or gitawag na morning star. Kung imong tan-awon si Jesus Christ, morning star gihapon to, sumala sa pinadayag 9. Si Satan gitawag gihapon ni siya anak sa kabuntagon.
O halos, kung imo yung tanan, halos parehas sila. Halos parehas sila. No? Karon, dirita sa versikulo 13. Kaya ni ikaw mingon diya sa imong kasing-kasing, ako mukaya ngadto sa langit. Ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Kung ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa ginatomyang mga dapit sa ayanan. So, klaro kayo sa teksto nga nagplano si Lucifer sa iyang kasing-kasing nga mugtukod yun siya iyang trono. Ito po Oh. ang kalingon. Iyag yun at bangan ang Ginoo. Gusto gid niya na kung imo gyud tan-awon sa plano ni Satan, iyag yung ginunahuna nga na ay kakulangon sa mga balaod sa Ginoo. Kumbaga gusto niya i-remodel ang mga patakaran sa langit. Manay gusto niya. Gusto niya na naapod siya, ituboy ko ang akong trono. Kanang word na ituboy ko ang akong trono, saan na yung tuboy sa ubang pa ng mga pakahulugan, anak? Ipataas. Ipataas niya ang trono, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Diyos. Gusto gid niya na mulabaw pag siya sa kuwan. So na siya na ang unahuna niya nga gusto niya lambuan ang Ginoo. So gani ang gigamit niya sa panahon sa atong mga ginikanan nga para masulod sa paglimbong ang atong mga ginikanan, iyag yung giingaan na kung mukaon mo ani nga prutas, mahimo mong manggialamon sa pag-ila sa maayong dautan o may sama kamo sa Dios. Kung unsa ang naa sa iyang kasing-kasing, mao gihapon ang iyang gisulti. So, pag sulti niya sa mga ginikanan, nintuo man, kay nga naman, pagkaon nila, pagkaon ni bawa, may nahitabo sa iya, kay ingon ang Ginoo mamatay. So, Ay, mamatay na yun. didto na pagkaon ni Adan sa prutas, didto na bag-o na tanan na kuha na ang mga tanong ato nagkatunok na ana na siya. So muna siya dirita sa versikulo 14. Dili mo kaya ko sa ibabaw sa mga kitasan, sa mga pangalan. Ako kalingon masama sa taas iyang. So mo gid no himuon niya ang iyang kaugalingon nga may sama sa taas uyamot. Unsa man ning hataas uyamot? Ang Dios na. Ang Dios gid ni gusto gid niya na Masama. naa siya trono, gusto pud niya na may sama siya sa Dios. Unya, unsaon pa nato pag may sama sa Dios na wala man nag-create sa Dios? Samantalang si Satan, kuan man siya, created man siya, binuhat ra siya sa Dios. Muna siya na dili gyud pwede na may sama siya sa Dios. So, karon nadto ta sa gitawag nga Bag-ong Testamento diri sa Juan 8 versikulo 44. Atong tan-awon para makita nato kung asa gyud nagsugod ang sala. Kaya dito sa creation, wala man gi-create sa Ginoo ang gitawag nga sala, bisan pa ang kamatayon. So dirita sa Juan 8 versikulo 44. Ayaw ng inyong amahan. Kung kamo buot magbuhat sa mga kaibo sa inyong amahan, siya mumuno sugad pa sa sinugdan. O sa kamaturan wala siya magapadayon. Kay kaniya walay kamaturan. Kung siya magpamulog sa baka, nagasulti siya sa iyan kaugalingon kasi siya magkakon o amahan sa baka. So ang yawa, gitawag na siya yawa, no? Na bag-o na sa una Lucifer man. So nayawa na ingon diri sa panahon ni Ginoong Hesukristo na may mga magsusupak niya.
sa panahon ni Ginoong Jesucristo daghay nagsupak niya na dili motuo sa iyang mensahe. Unsay gingon sa Ginoo? Ang inyong amahan mo ang yawa, no? Kay kamo nagbuhat gihapon sa pareha sa buhat sa yawa na ang inyong amahan yawa, ingon siya mamumuno pa nana siya sukad sa sinugdan. Ang buhat pasabot na sinugdan dili ingon na mamumuhat siya sa pag-create pa lang. Ang buhat pasabot ani ang sinugdan sa pagpamuno. O kaya ang gisgutan man ang interpretation mo sa uban gikan pa sa paglalang kang Satan dawta na siya dili ang buot pasabot diri siya mamumuno ang gisgutan diri ang pagbulo ba ang pagpatay ba so didto pa lang sa gitawag nga Eden mamumuno na siya o didto pa lang sa dito kala Cain di ba gipatay ni Cain si Abel. Siya man ang kuan ato. Siya man ang Inspire. kuan ato na mapatay ni Cain si Abel. So dito nagsugod ang pagmuno dito pa lang sa atong mga sa una pa, no? Kanang gigamit niya si Cain para mapatay si Abel. So dito nagsugod ang unang pagpatay sa tao, no? Pagpatay. Okay, mamumuno pa nagikan sa sinugdan. Na gani ang kasalanan manggod patyon niya ang spiritual. Oo, mamatay ang spiritual nato. Mao na siya. Okay. So ingon mo na ang ingon og ingon diri, og ang kamaturan wala siya magpadayon kay kaniya walay kamaturan kung siya magapamulong sa bakak nagasulti siya sa iyang kaugalingon kay siya bakakon man ug ang amahan sa bakak. So mao gyud na siya mga higala. Karon ang sinugdan sa gitawag nga sala didto gyud kang Lucifer. Dito yun sa kasing-kasing ni Lucifer, no? O na nakakaton ang kalimutan dito sa kinaiya sa yawa na bakakon o gitawag nga mamumuno. So dirita sa Juan 12, naigingon diri sa Juan 12 versikulo 31. Juan 12 31. Ini nga kalibutan pagkuman. Karon ang punuan ini nga kalibutan paghahinginlan. So mo na siya. Nganong naa ang gitawag nga nganong naa ang kasakit, kalisod, pag-antos, kamatay tungod sa sala partner. Tungod sa gihimo ni Lucifer o sa yawa o gitawag nga Satanas. Nganong na ay mga kalisod sa tao tungod kana mga higala sa pagsulod sa sala. Nang pag-create sa Ginoo sa tao naa diha ang kalipay, gugma naa diha wala nang kasakit, wala nang kalisod pero pagsulod sa sala. Ang sala wala man na i-appeal sa Ginoo sa creation. No? Pagsulod sa sala, diha na ang gitawag na kalisod. So dili nato mabasol ang Ginoo na nganong ta nagkalisod ta. Dili nato mabasol ang Ginoo na nganong na ay mamatay. No? Kay ngano? Kay karon kini nga kalibutan pagahukman. Kini nga kalibutan karon palagputon na ang mga punuan niini nga kalibutan na. Kinsa man ang punuan niini nga kalibutan na. So mao man na si Satan na maoy author sa gitawag nga sala o sa gitawag nga kamatayon. Kasakit. O mga kasakit. So dili na to mabasol ang Ginoo, no? Dili na to mabasol kay gihimo siya nga perfect. O gikan pa sa pagbuhat sa Ginoo kang Satan kanang perfect na gyud na siya. Dili gyud na siya makasasala. So karon ang kaaway o si Satan kanunay man na
magtintal sa tao. Unsa may atong buhaton para kita dili matintal o dili ta mahulog sa pagpakasala na buhaton sa atong kaaway, no? So, atong basahon ang gitawag nga Episo, kapitulo 6, versikulo 10 hangtod sa 17. Kani sa tapusan, magbalikon kamo, pinagi sa Ginoo, o sa kusog sa iyang gahom. So sa giingon, magbalig-on kamo pinaagi sa Ginoo o sa kusog sa iyang gahom. So dili man talig-on, no? Dili man talig-on. So mo ang giingon sa Ginoo, kay kung dili talig-on, dali ra gyud tama tintal sa kaaway. So unsa giingon sa Ginoo na magbalig-on kamo pinaagi sa Ginoo, ang Ginoo mohatag og kusog o sa kusog na sa iyang gahom. So tagaan tag kusog o gahom na maka dili tama magamit sa kaaway. Versikulo 11. Isulod ninyo ang tibok kinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malibat-libatong kaugahan sa yawa. So isulob ang tibuok hinagiban. Moiskot ganig tibuok hinagiban, tanan gyud na kinahanglan isulob gyud to para dili ta madala sa paglimbong sa kaaway. Ingon diri aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Versikulo 12. Kaya atong pagigdumog dili batok sa mga binuhat ganon o dugo o dili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa agalon ring mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga lautan nga suluhano panon diya sa mga dapit sa kalangitan. So mao na siya. No, ang atong pakipagbatok o dumog dili batok sa mga buhat sa unod. Kundi dito sa batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangit-ngit nga kalibutan karon. Ubod pasabot batok sa gitawag na sala, no? So mo na siya, no? O atong masahon ang versikulo 13. Ingon gani, kung ini dad-an ninyo ang tibuok nga hinagiban sa Dios aron makasukol kamo inig abot na sa adlaw sa kalisdanan. Sa mo na ang gingon sa balang kasulatan nga unsa isulob ang tibuok nga hinagiban dad-an ninyo ang tibuok. Ibig sabihin na ay isulob na apoy dad-on. Mura na siya taming ba, no? Kanina gingon sa 12 na isulob ang tibuok gitawag nga 11 isulob ang tibuok nga hinagiban. Diri sa versikulo 13 dad-an ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios. So na ay isulob na hinagiban na apoy dad-on nga hinagiban, no? Aron makasukol kamo inig abot na sa adlaw sa kalisdanan o makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. So mao na siya mga higala, nadad-on ang tibok hinagiban aron makasukol, no? Gingon dire aron makasukol inig abot na sa panahon sa kalisdanan. So ang mga nahitabo karon mga higala kanang mga kalisdanan usahay o kasagaran ra ba partner ang atong basulon kung kita magkalisod-lisod, kung kita makasinati og mga kamatay, ang ato ra basulon ang Ginoo. So kung naatay tibok duha ang giisgutan diri na
sa atong sa gikan sa 11 at 13 naingon dito isulob ang tibuok hinagiban. Pag-abot diri sa 13 dan-a ang tibuok hinagiban aron makasukol kamo inig abot na sa adlaw sa kalisdanan nagi adlaw sa kalisdanan og makapugong kamo sa inyong baruganan. So kung natay tibok hinagiban atong isulob atong danon makasukol ta o makabarog ta sa atong mga baruganan tapos sa inyong tanang pakigbisog. So versikulo 14. Tumasa partner. Busa kung ngayon ninyo ang iyong ginabarugan sa mabinaksa na inyong mga hawak sa kamaturan kung sa masulungan ka mo sa kutamaya ng mga pagkamataro. So mo na siya, no? Ganina isulog ang tibok na hinagiban tapos sa 13 dad-a ang tibok hinagiban para maka sukol makabarog. Og diri sa 14 na ang gingon diri pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan nga binaksan sa inyong mga hawak sa kamaturan. So naagyo diri sa hawak mo na ang gitawag na bakos kamaturan, no? So og masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong. So unsa man ni siya naay sinina na isulob, naay dadon, naay bakos kamatuoran o naay kutamaya na mao ang pagkamatarong. So mo na siya. So versikulo 15 Kung sa masirapinan ang inyong martihin sa pangandam sa mahimalita sa kadaitan. Okay. Kanang gitawag na unsay tawag ana? Sapatos. Sapatos. Naay sapatos na nagkahulugan og mayong balita sa Kadaitan. kadaitan. So, naa manggoy magwali og mayong balita na dili kadaitan, no? Kundi makakuan ba? Makasamok, no? Makasamok. Versikulo 16. Kung dugang sa tanan, dadalhin niyo ang kalasag nga mo ang pagtuo na binagi ni arang kamo makapalo sa tanang mga nagadilaw gawad niyo sa dautan. So naapoy gitawag nga dugang na naay atong dadon pa na kalasag nga mao ang pagtuo. So kini di ay pagtuo no mo ni siya ang kalasag. Tapos sa atong hawak na aday kamaturan, no? Og sa atong tiil naa ang maayong balita ebanghelyo sa pakigdait o kadaitan. Okay. So diri sa 17 last verse partner, O gawain niyo ang salukot nga mo ang kaluwasan, o espada mo espiritu nga mo ang pulong sa Dios. so mao na siya. Dawaton ninyo ang gitawag nga salukot nga mao ang kaluwasan o ang espada o naay espada, no? Na mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Ang espiritu mo manay mo dikta. Ang spirit mo na siya ang mugayad sa kamatuoran dito sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan niya ako na. So karon mga igala, mao na ang atong buhaton na kita isulod nato ang tibuok na hinagiban sa Ginoo, no? Para makasukol kita dito sa mga limbong, mga litag sa kaaway. Nagingon sa Lucas, partner Lucas 10:19. Ato daw basahon ning Lucas 10:19. Kanina ni tanawa, iyatagan ang kamong kagahong sa pagtulog o mga halas o mga tanga o kagahong patok sa tanang gahong sa away o wala bisan unsa nga makadako kay Dios. So muni ang gisaad sa Ginoo, no? Naingon siya sa iyang mga disipulo, sa 12 ka mga disipulo, naingon siya, tagaan tamo og gahom. Bisan matamakan nimong has o mga tanga o tagahom batok sa tanang gahom sa kaaway.
nga walay bisan unsa nga makadaot kanimo. Munay pasalig sa Ginoo. Na isulob nato ang tibok hinagiban, kanunay dili karon ra kung mulakaw ra ka sa kanunay nakasulob ang imong tibok hinagiban, tanan kumpleto. Kumbaga, kuan ba, unsay tawag ana kanang complete gear ba? So na siya. Tapos ingon pa sa Ginoo na ihatagan ko kamo kagahom sa pagtunog sa mga halas, sa mga tanga o kagahom batok sa tanan nga gahom sa kaaway o walay bisan unsa kani nga makadaot kaninyo. Sa mao na siya. So atong basahon ang unong Juan. Okay, ato oras hapit na. Unong Juan 4, versikulo kapitulo 4, versikulo 4. Sa may giingon diha. Ay nini mga anak, kamo iya sa Dios. Og sila inyo nang gidaog. Kay siya nga anak kaninyo labaw pa kay kaniya nga niya sa kalibutan. So ingon siya, mga anak, kamo iya sa Dios, no? Og sila inyo nang gidaog. Nga naman, kay gidaog naman sa ni Ginoong Hesus ang kaaway. So kung kita ingon sa Ginoo, kung kamo magpabilin kanako, no? Og ako magpabilin kaninyo, og unya ingon na makadaog gyud ta unata sa Ginoo, no? Og kung wala ta sa Ginoo, wa gyud tay mahimo. So muna siya mga higala, bisan unsang hitambos kalibutan diri, dili gyud na pwede na ang ato i-blame ang Ginoo. Ano man, ang Ginoo igo ra na siya sa pagluwas o paghatag nato og kanang gitawag nga warning, tagaan ka sa Ginoo. Pero kung unsa may tabo sa ato, dili gyud pwede na basulon ang Ginoo. Halimbawa, magkasakit ta, kay daghay mga butang nga usahay, ibasol na to sa Ginoo, pero kita ra di ay nagbuhat. Buhat nga madaot ta. Oh. Halimbawa, tagaan ta mo sample mga igala, no? Halimbawa, mag-drive kag motor. Mag-drive motor ba? Tapos magampo ka na, Ginoo, ilikay ko sa tanang mga disgrasya. Pag-drive mo sa motor, perting kusugan mo padagan sa motor. Oh, perting kiata. Mura kag nag-racing. Karon ang pangutana partner, nagampo man ka na, Ginoo, ampingi akong kinabuhi, ilikay ko sa tanang mga disgrasya. Ang pangutana, malikay ka ba sa tanang disgrasya? Mga problema diha kay kung magampo ta, dapat napot tay bahin ang pagamping. So, bisan unsa una tong ampo na ampingan ta sa Ginoo, tas kita mismo sa atong kaugalingon wala tay pag-amping, di gid ta maampingan. Kay nga naman, ang pulong sukwahi man sa atong ginabuhat. Halimbawa, example to sa pagmotor. Unya, na-disgrasya man, mayroon ka, wag yung ko ampingi sa Ginoo. Nganong maampingan man na ang gusto ka, naampingan ka sa Ginoo, pero ikaw mismo, wa mag-amping sa imong ugalingon. Halimbawa, so, na, nganong nahitabo man sa ako, karon para nang bukaon. Kaya ingon ang Biblia, bisan sa inyong buhaton, magkaon kamo, mag-inom, buhat ang tanan sa ikahimaya sa Ginoo. Karon, mag-ampo ka, na ang ampo, Ginoo, salamat kaayo, Ginoo, kining pagkaon, panalangin ini, makahatag ka baskog sa lawas. Unya, taga-imig mayong panlawas Ginoo. Karon, ang imong gikaon puro man dili maayo makapaayo sa lawas. Gadaot. Bisan unsaon nato mga kaigsunag ampo. No. Na tagaan ta sa Ginoo may panlawas. Taga dili ta ilayo tas tanang sakit. Tas wala man ta magpakabana sa atong gikaon. Na mo na usahay mga higala na wa ta kamatikod na kita ra di ay nagbuhat na kita magkalisod, kita magkasakit, kita matay, no? Ano man? Kung sige tagkaon og mga pagkaon nga gitawag na maka-create og mga sakit, tapos moampo ta og tagaan tos may palawas ang atong gikaon wa ta magpakabana. Dili gihapon mga higala, no? Gusto sa Ginoo makabaton kag may panlawas,
pinagis pagkaon, mukaon yun ka sa mga pagkaon masustansya. Sama na siya. So, daghan pa yung mga example, mga higala, na atong atong mapamalandungan na usahay na ay mga butang nga gibuhat nato pero ang Ginoo may atong pasanginlan. Oh, mo na siya. Dili mayo. Ha? Pagpamasangil sa Ginoo. Oh, akapamasangil sa Ginoo. Halimbawa, kanang wala tay maayong relasyon sa kuan, sa atong mga silingan. No? O kaya natay mga buhat nga kita mismo ang nagbuhat na makabatong tagkaaway. Tapos muampo ra bata na Ginoo ilikay sa mga disgrasya, ilikay sa mga taong dautan. Tapos kita man nagbuhat og kanang gitawag nga kanang makabatong taong kaaway. Di ba? Sa muna siya mga higala, ang buhat gyud sa kaaway na mao ang Satanas gamiton ang mga tao ni usahay kita. Buhat ni Satanas Ginoo mapasanginlan. So diri sa atong topic na gingon na dili gyud nato ma-blame ang Ginoo kung na ay kasakitan o mga kadautan. Oo. Kay wala gyud na sa creation sa Ginoo. Gusto sa Ginoo na kita magkinabuhi nini nga kalibutan nga luwas, malipayon na ang gugma dili ka mahadlok. Kita nga mga tao, wala tayo angay kahadlukan, di ba? Wala tayo angay kahadlukan. Ano man, wala mo tayo gibuhat na dautan. So, ang Ginoo magapanalipod sa iyang katawhan, no, kung kita anaa paminti sa presensya sa Ginoo. So, muna siya. So, mauna siya mga higala na bisa nun sa matapos kalibutan ang Ginoo gyud. Kung kita anaa sa Ginoo, panalipdan gyud ta sa Ginoo. Tapos dili gyud nato siya mabasol kay nganuman ang Ginoo wala man gud mag-create ana, kundi na-create na siya tungod sa sala sa mga tao na nabuhat diri sa kalibutan. Kada mga bagyo, mga bisan unsa, mga linog, dili Ginoo nag-create ana mga higala, no? Dili Ginoo nag-create ana tungod kay mao na siya ang resulta sa sala. Mao na siya. So nganong malinog man, nganong magbaha man tungod kay na violate sa tao ang gitawag nga nature, no? Nganong naamay tsunami? Kung imong tan-awon, nganong naay tsunami? Sumala sa mga ekspertos pagtuon, nakuan yun, mura og kanang ang mga tao manggod dito sa dagat, murag naa sila yung mga gibuhat dito na maka-create og mga tsunami. Kaysa una, wala man ang tsunami. Wala man na. So, dili lang kutob mga higala, ang atong oras ay dili na mutugot, no? So, atong kuan diri na dili nato ang Ginoo mabasol, dili nato ipasangil sa Ginoo ang mga butang nga nahitabo diri kanato, no? Kundi mahitungod na sa sala. Ang nahitabo sa tao kalisod, kalisdanan, kamatayon o bisan unsa pa nga mga masinati sa tao, ang Ginoo dili malipay ana. Kay kita gibuhat sa Ginoo o ang Ginoo masubo gani siya sa kamatayon sa tao, no? Pag-ari sa Ginoo unsa may ang gibuhat nangayo siya mga masakiton, di ba? Pagkahuman ang mga patay iyang gibuhi kay dili gusto sa Ginoo na kita mamatay. Dili gusto sa Ginoo na kita magkinabuhi na adunay mga balatian. Sa mga makana. So dili pa ta magtapos sa kihatag sa partner kung nakapay gustong isulti. Amo na siya tiglaan na ang hinungdan sa mga kasakit, mga pagantos o kamatayon, bumikan ka na sa yawa. Kinuwatan ni sa yawa. Iyan ang one disease, ang kawatan, wani sa pagpangamat, paglalag, pagpatay. So muna iyahang ginabuhat, aron yun sa hatag kasakit,
kaguol o kamatayon sa tao. Kung nakinig tayo mga antos, binuhatan ni Sayawa. So, ito sa ipon, o siya itong mga balatian, kung question na sa ginawa ni Lord, no? Iya na binuhatan sa Sayawa, mga kagalahan. So, ato yung duman, ang Ginoo, nagmahal, kanatong tanan, kung gusto niya, kung kita magmalipayon, kung magpatol sa himsyo ka panglawas. Huwag na po sa tanan, magpatol ka na buhi, nga wala katapusan. So, partner, ibabalik ang inyong panahon. So sa dili pa ta moadto sa atong closing prayer, ato na yung paminawan ang mensahe sa awit natong ipagatukar karon. Adunay dapit alang kanimo, iandam karon sa atong Ginoo. Libre ang tanan, walay kagulanan, lulun kalipay sa langit mong balay. Muuban ka ba sa pagbalik niya, o paningkamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa dili madala. Kay si Kristo wala nila dawata. Kanunay kita puno sa kalaay, walay udlanan, mga kabalaka. Ayaw lang wala ang imong paglaom, luyo sa unahan, uloy anang matahong. Muuban ka ba sa pagbalik niya, o paningkamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa di madala. Kay si Kristo wala nila dawata. Muuban ka ba? Muuban ka ba sa pagbalik niya? Mangandam kita. Basing unya, wala na'y panahon. Bisan bayan, ulahin na ang tanan. Muuban ka ba? Muuban ka ba sa pagbalik niya? Mangandam kita. Basing unya, wala na'y panahon. Bisan bayan, ulahin na ang tanan. Muuban ka ba? Muuban ka ba? Amahan nga balaan, daghang salamat Ginoo niining kabuntagon kami nakatuon sa mga balaang pulong. Nahaot na kanto mga pulong nga magpabilin sa among naunaw kasing-kasing nga may hinungdan na kami makaduol diha kanimo, o tabangi kami na kami magkinabuhi nga
balaan, matarong diha sa imong atubangan. Og salamat kay Ginoo ni ining tibuok nga adlaw. Daghang salamat sa mga panalangin nga among pagadawaton o labi na sa imong pag-amping kanamo sa tibuok nga adlaw uban sa among mga mahal sa kinabuhi. Sa asa kami moadto ang imong pag-amping ang among tagamtaman. Salamat kay Ginoo sa sa pag-ampo sa ngalan ug sa gahom sa manluluwas na mo si Jesucristo. Amen.